Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des cookies style new-yorkais pour remonter le moral pendant le confinement. Et j'en profite pour me présenter car machallah, on est rendu à plus de 5000 abonnés sur ma chaîne. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله رايحه ندير دي كوكيز ستيل نيويوركي باش نطلعوا شويه المعنويات في هذا الحجر الصحي. وبما أنه العشان ديالي لحقت ما شاء الله أكثر من 5000 مشترك نعرفكم بنفسي. Avant cela, regardez l'intérieur de ces cookies qui est moelleux mais croustillant à l'extérieur. Ils sont riches en chocolat et bien sûr anti-stress. بالداخل الكوكيز طريين ومن برا مقرمشين غنيين بالشوكولا اللي هي معروف عنها تحارب القلق وتعطينا الإحساس بالسعادة. Bismillah, j'ai ici 100 g de chocolat noir et 250 g de beurre froid. J'enlève environ 30 g de beurre et je le mets avec le chocolat au bain-marie. عندي 100 غرام شوكولا سوداء و250 غرام زبدة باردة. نقص 30 غرام من الزبدة نحطها مع الشوكولا في حمام مريم. Je vais crémer mon beurre avec 90 g de sucre blanc et 170 g de sucre brun. نخلط الزبدة تاعي مع 90 غرام سكر أبيض و170 غرام سكر بني. Donc en attendant, je vais me présenter. Je m'appelle Soulef. Je me suis installée au Canada avec ma petite famille. Ici, il y a plein d'opportunités, on peut faire ce qu'on veut. Du coup, j'ai décidé de changer de profil car je suis ingénieure en sciences agronomiques. Donc, j'ai choisi le domaine de la pâtisserie. C'est une longue formation. Alhamdoulilah, j'ai obtenu mon diplôme en pâtisserie française de l'école hôtelière au Québec et j'ai été formée par de très bons chefs français et québécois. J'ai fait des stages et j'ai travaillé dans des pâtisseries. Ici, je racle mon bol et j'ajoute 2 œufs avec de jaune à température ambiante. نزيد للخليط تاعي زوج بيضات مع زوج صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة. دوك نقدم نفسي. أنا اسمي سولاف، جيت لكندا مع العائلة تاعي. هنا الإنسان يقدر يدير واش يحب، يقرأ واش يحب ويقدر يدير بزاف حاجات. وأنا قررت ندير تكوين في الحلويات الفرنسية. قريت لا باتيسري فرانسيز في قسم الفندقة في كيبيك. وكان هذا تغيير جذري خاطرش أنا في الأساس مهندسة دولة في العلوم الفلاحية. قريت عند دي شيف فرنسيين وكنديين عندهم كفاءة كبيرة، درت تربصات وخدمت في هذا المجال. قريت وتعلمت كامل الأساسيات، بصح الواحد عمره ما يقول نعرف كلش. أنا مازالني نتعلم، نقدر نقول بالك مازالني في تربص ونجرب وصفات جديدة. عندي حاسة الذوق بزاف قوية ومتطورة ومليحة، نذوق حاجة نعرف المكونات تاعها. J'ai toutes les bases, mais j'apprends toujours et j'aime essayer de nouvelles recettes. Le sens du goût est très développé chez moi, je peux décortiquer n'importe quelle recette. J'ai rajouté le chocolat fondu et refroidi. زدت الشوكولا اللي ذوبت بصح خليتها شوية تبرد. J'ai tamisé 480 g de farine, j'ai 60 g de cacao, 2 cuillères à soupe de maïzena, 3 cuillères à thé de levure chimique et 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate, 1/4 de cuillère à thé de sel. عندي 480 غرام فرينة مسيرة، 60 غرام كاكاو، 2 ملاعق كبار مايزينا، 3 ملاعق شاي خميرة كيميائية، ربع ملعقة شاي كربونات وربع ملعقة شاي ملح. Vous avez remarqué que j'ai pas mis toute la quantité de la farine car le pouvoir absorbant dépend de la farine et de la grosseur des œufs.
لاحظتوا ما حطيتش كل كمية الدقيق، ممكن نسحق أقل ممكن نسحق أكتر، وهذا الشي يرجع لنوع الدقيق ولا الفرينة وحجم البيض. بحاسة اللمس نعرف هنا نزيد ولا لا. وزدت هنا 100 غرام حبيبات شوكولا، وكما راكم تشوفوا ما استعملتش كل الدقيق، بقالي حوالي ملعقة أكل. Je touche ma pâte pour savoir si elle a encore besoin de farine. J'ajoute 100 g de pépites de chocolat et comme vous avez remarqué, j'ai pas utilisé toute la farine, il me reste l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'utilise une cuillère à glace pour dresser mes cookies. Je les décore avec quelques pépites de chocolat, des noix sur quelques-unes. Je les mets 30 minutes au frigo ou bien 10 minutes au congélateur. نستعمل la cuillère à glace باش نحط les cookies تاعي. نحط عليهم حبيبات شوكولا، شوية جوز، ونحطهم 30 دقيقة في الثلاجة ولا 10 دقائق في المجمد. Après 30 minutes au frigo, je les cuis à 170 degrés Celsius pendant 20 minutes. بعد 30 دقيقة في الثلاجة نطيبهم على 170 درجة مدة 20 دقيقة. À la sortie du four, il faut surtout pas les toucher, il faut les laisser refroidir sur la plaque. ما تمسوهمش كي تخرجوهم من الفور ولا من الكوشة، خليوهم يبردوا في السنيوة ديالهم. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez avec vos amis. Merci pour votre attention. Au revoir. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. اشتركوا في القناة وبارتاجي وديروا لايك. شكرا على متابعتكم. نتلاقاو إن شاء الله في الوصفة الجاية. تبقوا على خير.